प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए जे परमेश्वर आम को गोटे सुंदर समय सुजोग देते प्रार्थना करने से धन्यवाद 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 दूची। आज वाक्य कहवाई प्रभु मत स्थान देते आ प्रभु मत साहाय्य कर उठिकी आसली। आपण मैंने जानती मो देह मझे मझे ठीक रुएनि मात्र परमेश्वर को अनुग्रह मो प्रति प्रचुर अटे। आज जो वाक्य परमेश्वर कहवा से वाक्य मुझे पाखे सम्मुख रखी आ से वाक्य द्वारा मैंने अनेक कथा शिखिपर जापर। आसतु ताहले वाक्य आरंभ पूर्व आम निज निज को ईश्वर को निकट समर्पण कर। प्रभु धन्यवाद दे तुम महान पवित्र नाम पर आज वाक्य कहवा तुम्हें मत साहाय्य करुच से धन्यवाद दे। पवित्र आत्मा तुम्हें आम मध्य कार्य कर धन्यवाद दे। ये समर्थकारी परमेश्वर तुम वाक्य तुम निकट प्रभु तुम्हें स्थान उपस्थित अच्छा आ तुम्हें चाहूच समस्त कहवाई से तुम्हें साहाय्य कर। आ वाक्य कहबार शक्ति सामर्थ्य मन ना मात्र पवित्र आत्मा तुम्हें कार्य कर बोली धन्यवाद दे यीशु नाम मागुछि आमेन। पिला माने थरे गोटे कहानी कहबी थरे गोटे बेंग मानकर रेस है बेंग मानकर आ बेंग माने बहुत छोट छोट था फ्रॉग जाको इंग्लिश कह जाए फ्रॉग छोट छोट था आर गोटे रेस है कौन ना गोटे पहाड़ उपर को जो बेंग जाकि पहुँची पार पहाड़ उपर आउ सी हम विजयता आउ सी भिक्ट्री पाइब बोली समस्ते घोषित करा सब जगार आउ से पुरस्कृत हम से बेंग मान से सभारे जिते समस्ते शुणिले जे बेंग मान रेस हो तो बेंग मान सब एकत्रित हेले से पहाड़ उपर चढ़ा देखिले पहाड़टा बहुत उच्च बहुत जन भाविले आम चढ़ी पारे बड़ मोटा छोटा छोट बेंग अनेक बेंग विभिन्न टाइप केमती आम चढ़ू केते जन एमती देखुन आए गोटे छोट बेंग थिला सी भी आसीगला भाग नवा समस्ते देखे हसुले भाविले ये बेंगटा कौन चढ़ बोले तो सबू बेंग माने एकत्रित होकर जो पहाड़ चढ़ा को आरंभ कले ये छोट बेंगटा जल्दी जल्दी चढ़ाई ऊपर को कटे मटे जाऊ अधा बेंग अधा दू जाऊ जाऊ खसी पड़े अधा जन पड़गले तले उठू उठू पड़गले एमती केते बाधा विघ्न देके से पहुँचवा चेष्टा कले किंतु कहीं से ऊपर पर्यंत जापारे से छोट बेंगटा कौन कला चढ़ी 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 तलू से पार्टी कर तू खसी पड़ू पड़ीजु पड़ीजु सी कि चढ़ी चलती जोर 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 करके चढ़ चला शेष देखला बेलू सी कौन कर ऊपर को चढ़ीगला आ सी कौन कला विजेता बोली घोषित है सी जाकि से पर्वतर शिखर पहुँचवा पारा आ समस्ते आश्चर्य पचारे अरे तू तो ये छोटा तू केमती से ऊपर पहुँची पार्लु आम तो कहीं पहुँची पार्लुनु आम तो कहूचु चढ़ना चढ़ना तू चढ़ुचु और सी कहूँ जे प्रकृत से बेंगटा थी बेहरा ताकू किसी कारण तार किसी शुणा जाए किसी शुणा जाऊनी कान से एम जो चित्कार करते चढ़ना चढ़ना पड़ीजु तू छोटा पड़ीजु पड़ीजु से भावुला एम उत्साहित करके कहते चढ़ चढ़ आहरी ऊपर को चढ़ चढ़ तू पारिबु 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 से से सब शुणुला से आहरी उत्साहित होगी लागी पड़ी कष्टे कड़े बहुत जेकोसी प्रकार से तार शक्ति सामर्थ्य देखी से स्थान में पहुँची पारा कहबार बाहुल्य जे पिला माने जे आम मैंने अनेक समय अनेक कथा शुणु अनेक कथा देखु अनेक लोक अनेक प्रकार कथा कहती आते तुम्हें प्रभु बढ़ प्रभु कार्य कर से विभिन्न प्रकार कथा तुमको शुणा पड़ो किंतु से कथा गुड़ाक जमी न शुणु से बाइबल आमको गोटे उपदेश दे आम देखा हितोपदेश 19:27 पद हे आंभर पुत्र जो उपदेश ज्ञानर कथार तुमको भूलाए ताहा शुणिबारु निवृत्त हो। हे आंभर पुत्र जो उपदेश ज्ञानर कथार तुमको भूलाए ताहा शुणिबारु निवृत्त हो। ईश्वर वाक्य जो प्रभु जो विषय हमको कही चालना देते आम ताहिरू जिते अन्य आड़ को चली जाऊ से आम मानकर विपद उपस्थित से प्रभु ए वाक्य कही आम जमी से कथा गुड़ाक न शुणु
ସେଇ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ ପରି ଆମ କାନକୁ ଯେମିତି ନ ଶୁଣାଯାଉ, ଆମେ ଯେମିତି କିଛି ଶୁଣିପାରୁନୁ, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ହବୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶେଷରେ ଆମେ ସେଇ ଭିକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଆମର ବିଜୟ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ କାହା କଥା ତୁମେ ଶୁଣ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିବି ତାହାର ସେ ହେଡିଂ ମୁଁ ଦେଇଛି ସଫେଦ ଝୁଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଫେଦ ଝୁଟ ମାନେ ଅନେକ ବନେଇ ଚୁନେଇ ଲୋକମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଏଡ଼ିକିଟି କଥାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିକି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଈଶ୍ୱର କହିନଥାନ୍ତି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ତାକି ତୁମେମାନେ ସେଇ ତୁମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସେଠି ଯେମିତି ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା କଥା ବନେଇ ଚୁନେଇ ତୁମକୁ କହିବେ। ଆଉ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିକି ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲ ବା ଶୁଣିକି ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ଓହରିଗଲ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। କାରଣ ଶୈତାନ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତରେ ରଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଶୈତାନର ଚେଲା ଭାବେ ଅନେକ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମାନେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ପାଳକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଯେମିତି ସେମାନେ ଅନେକ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଥରେ ନେବେ। ଯେଉଁ ପଥ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପଥରୁ ସେମାନେ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେମିତି ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିକି ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ବିଷୟ ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ କହିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣଙ୍କର ବିଷୟ ନିହମିଆଙ୍କର ଦେଖିବା। ନିହମିଆ 6:10-13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିହମିଆ 6:10-13। ଏଠି ତାର ମହଟାବଲର ପୌତ୍ର ଦଲାଲିୟର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ସମରୀୟ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ମୁଁ ତାହା ଗୃହକୁ ଗଲି। ତୁ ସେ କହିଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୃହରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉ ଓ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସିବେ। କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁ, କାରଣ ତମକୁ ବଧ କରିବାକୁ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦଲାୟର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ସମରୀୟ, ସିଏ ସବୁ କହୁଛି ଏମିତି। ତହିଁରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପରି ଲୋକ କ'ଣ ପଳାଇବ? ମୋ ପରି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ, ଏପରି କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିହମିଆ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ ପାତିଛି। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଜଣେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖୁ, ଆଉ ତୁମକୁ କାଳେ ଲୋକମାନେ ମାରିବାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା କଥା ସେ କହୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ନିହମିଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୀତ ହେଲେନି। ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି ମୁଁ ଯିବି ସେଠିକୁ? ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କାହିଁ ଯିବି? ମୁଁ ଯିବିନି କହିଲେ। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲେନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ 12 ପଦରେ ସେ ଚିହ୍ନିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇବାକୁ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି, ଆଉ ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପଠେଇ ନଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟରେ, ଶେଷ ସମୟରେ ଏଇପରି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବାକୁ। ଆଉ ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପଠେଇ ନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ମୋ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା। ଆଉ ଟୋବିଓ ଓ ସନବଲଟ ତାକୁ ବେତନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେତନ ଦେଇକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଠେଇଥିଲେ
ଯାଇକି ତୁମେ ତାକୁ ଏମିତି ଭୟଯୁକ୍ତ କରିବ ଯେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିବୁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି, ସ୍ଥଗିତ ରହିବ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଜୟ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଫେଥଫୁଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ମଲଟ ସେଇଟା କହିକି ପଠେଇଛି, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ମିଥ୍ୟାରେ ସବୁ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ସେସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ତା କଥା ସେ ଶୁଣିଲେନି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମନ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ହେଟା ବାଘ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିବା, ବୁଝିଲ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ହନାନୀୟଙ୍କ ବିଷୟ। ଜିରିମିୟ 27:9 ଆମେ ପଢିବା, 9-11 ଏସବୁ ପଢିବା। ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମାନେ, ଗଣକ ମାନେ ଓ ମାୟାବୀ ମାନେ ତୁମେମାନେ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସକର୍ମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମମାନେ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ତୁମମାନେ ମନୋଯୋଗ କର ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେରୁ ଦୂରୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ତୁମମାନେ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଜିରିମିୟକୁ, ସେଇଟା ସେ ଏଠି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଆସିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିଓକକୁ ଏଇ କଥା କହିଲି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବେକ ବାବିଲ ରାଜା ଜୁଆଳି ତଳେ ଦେଇ ତାହାର ଓ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାସକର୍ମ କର, ତହିଁରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ମରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କହନ୍ତି, ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିରିମିୟ 28:2-3-4 ପଦରେ। ଜିରିମିୟ 28:2-3-4 ପଦ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ ବାବିଲର ରାଜାର ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗିଅଛୁ। ବାବିଲ ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଯେ ସକଳ ପାତ୍ର ବାବିଲକୁ ନେଇଯାଇଛି, ସେସବୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା। ପୁଣି ଜିହୋଆକିମର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦା ରାଜା ଜିହୋଆକିନକୁ ଜିହୁଦାର ବାବିଲକୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ବାବିଲ ରାଜା ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା। ଏଇଠି କିଏ କହିଲେ? ଯାଜକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ହନନୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ହନାନୀୟ। ଜିହୁଦା ରାଜା ସିଦିକିୟ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ହନାନୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତରେ ମତେ ଏ କଥା କହିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତହିଁରେ ସେ କ'ଣ କଲା, 10 ପଦରେ ସେ ଖାଲି ସେତିକି ହନାନୀୟ କଲାନି। ତହିଁରେ ହନାନୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଜୁଆଳି କାଢି ନେଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ କହିଥିଲା, ତାର ସତ୍ୟତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ସେ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିରିମିୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେଲେ ପାରିବନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ହନାନୀୟ କ'ଣ କରିଛି, ସେଇ ଜୁଆଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା? 15 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତହିଁରେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହନାନୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ହନାନୀୟ, ଏବେ ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଉଛ।
प्रकृति प्रभु तुमको पठे ना कारण से प्रकृत भविष्य वक्ता थी से चिन्ह पारे कारण परमेश्वर आत्मा चिन्हवा गुण आईपरी आजिकल मंडली रे विश्वास मान भितर भ्रांत सब विषय जन्मे यहीपरि हेटा भाग मैंने बुलूंट यहीपरि जो मैंने कि मिथ्या कथा कहीकि अनेक विश्वास अनेक मंडली को भांगी दौरान परमेश्वर से दूर कर दौरान जो विषय प्रभु कहते ताठू से ओहरी जाऊँ से लक्ष्य स्थल पहुँची पारना आते प्रभु को दंड आसला कौन यह तो सदा प्रभु यही कथा कहती 16 पदरे 28 देख आम्भे तुमको पृथ्वी दूर करदे तुम्हें सदाप्रभु विरुद्ध विद्रोह कथा कही एही वर्ष मध्य तुम्हें मरीब अनेक समय भूली जाऊ प्रभु बोधे सब किसी देखुना जानूना कि कहूना किंतु प्रभु जदि दासों मुखर कही किसी कथा सुनिश्चित घट कारण प्रभु मनुष्य नुहति जे से मिथ्या कहे गणना 23-19 अच्छी जे परमेश्वर मिथ्या कहती नहीं तो से सी वर्ष ही अनन्य भविष्य वक्ता मृत्यु घटेगा जो मैंने प्रभु को विरुद्ध छिड़ा कहती शेष दशा यहीपरि घटे से आमने सावधान हवा बाइबल को शैतान प्रतिबाधा कर तहिरे से तुम निकटर पलाई जाकुब 4:7 कहते शैतान प्रतिबाधा कर तहिरे से तुम निकटर पलाई यही दिन मानक जब आम शैतान प्रतिबाधा न करवा ताहले आम सत्यता जानीपर से सत्य परमेश्वर को वाक्य को आम अग्राह्य करवा ताहले आम जीवन अनंत मृत्यु से परमेश्वर जो आम को गोटे अनंत जीवन देता धरी रखापी आम दृढ़ भाव वाक्य भितर जाओ सत्यता जानू जो सत्य प्रभु कहते तुमको बंधन मुक्त कर सत्य जाना हेल्ले आमको ईश्वर को वाक्यर अनुसंधान करा पड़े शेष गोटे गप कहि शुणु ताहा होची गोटे गंजा गोटे गछ उपर सब बसुला बसिकी सकाळ रड़ी छाड़ला आ गोटे फक्स केते बेलू बिलुआ गोटे देखुता सबुदिन से गछ उपर से बसी गछ तलक आसला दिने कहला गुड मॉर्निंग गंजा भाई कहला गंजा कहला गुड मॉर्निंग कौन है से कहला तुम्हें खाली ऊपर थी गुड मॉर्निंग कौच तलक तो ओल्ल आसुन गंजा भाई कहला ना 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 मु तलक गले तुम्हें मत खाईदेव तुम्हें बहुत चालाक से जीविनी तलक गंजा भाई कहला कौन ए फक्स कहला कौन कहल मु तुमको खाईदेवी अरे काली पर आमर गोटे मीटिंग है सब पशु मानकर तुम्हें शुणी न कि से कहला कौन मीटिंग है ना जिते छोट बड़ पशु कई क्या खाई पारे गोटे मीटिंग है क्या छुई पारे कई क्या खाई पारे से तुम्हें ओल्ले आसिले भी किसी विपद ना गंजा से गंजा टे गछ उपर चढ़ एपट सेपट अनबार देखिकी फक्स कहला अरे तुम सेपटे कौन देखुच से कहले मुझे देखुची केते गोटे जंगली कुकुर दौड़िकी आसुच एपटे क्या बोधे गोडौं दौड़िकी आसटा शुणिकी फक्स सांगे सांगे दौड़ा बाहर से गंजा कहला कहीं तुम्हें शुणी न कि जे पूरा काली पूरा मीटिंग है तुम्हें एबे कहल जे कई खाइबेनी कौ जंतु क्या तुम्हें कहीं पढ़ाऊच से कहूँ ना ना हुए तो से जंगली कुकुर मैंने शुणी नथिबे से मुझे दौड़िकी पड़ू देखु पिला माने अनेक समय यहीपरि जंगली जंतु जीव जंतु एमती मिथ्या वेश धरिकी अनेक मेंढा वेश आसवे आसिकी भितर पशिबे आ सब विभ्राट सृष्टि करेंगे से आम सावधान हवा आ प्रभु आज आम को कहते जे आम मैंने परमेश्वर विषय जमी आहरी आग को बढ़िया आशीर्वाद प्राप्त होगा से जो आम को सत्यतार वाक्य कहुच्छे से वाक्य आम शुणा से वाक्य अनुसार आम काम करवा से ईश्वर को धन्यवाद दूची आसतु आज आम प्रार्थना करवा परमेश्वर को धन्यवाद दबा परमेश्वर आज आम को एक वाक्य जनइले बोली धन्यवाद 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 दे प्रभु मंगलमय परमेश्वर तुम्हें धन्यवाद दो तुम वाक्य प्रभु तुम्हें आश्चर्य प्रकार आम को कथा कहल से धन्यवाद दूचे प्रकृत प्रभु आज तुम्हें जो कथा कहल सफेद झूठ प्रकृत प्रभु अनेक प्रकार लोक मिथ्या कथा बनई चुने अनेक लोकों विरुद्ध अनेक मंडली विरुद्ध अनेक विश्वासी विश्वासिनी विरुद्ध बाहर कारण अंतिम काल उपस्थित प्रभु तुम्हें साहाय्य कर आम जपरी समय आहरी जाग्रत जीवन काटू आ तुम वाक्य के शैतान प्रतिबाधा कर तहिरे से पलाई
प्रभु ता प्रतिवाद करने आम मान सबल युक्त कर तुम ज्ञान रे वृद्धि पाइबा आम मान साहाय्य कर प्रार्थना शुणिल प्रत्येक पिला तुम्हें से ज्ञान प्रदान कर धन्यवाद दे यीशु नाम में मांगे आमेन। यीशु रक्त